توجه برادران و خواهران برای چیپتای هواپیما و در وقتش دسترس کردن سمت‌ها در کاری میتوانید به رقم‌های زیرین مراجعه کنید. این نقطه چیپتا فروشی از تفتیش گذشته با نرخ ارزان و دسترس به شما پیشکش میکند و میتواند طرز الکترونی هم دسترس نماید. در وایبر، واتساپ، ایمو، نسخه پاسپورت و حجت‌های درکاری را برای چیپتا گیری روان کنید و پول را به کارت‌های آنها گذرانده چکش را گم نکنید. از خانه نبرآمده چیپتا را دسترس میکنید. مسئله حجت‌ها و نافهمی‌های میگراسیونی اگر داشته باشید مراجعه کنید. این برادران راه‌های حلش را میفهماند. و اگر مرزهای بلاروسیا و گرانیتسای نزدیک رفتن آمدن باشد بلیط‌های ارزان هم می‌یابند. اگر اگام کمبودی نارسایی از ما شود میتوانید در کامنتاری یا به خود ما نویسید، ما حل میکنیم. رقم ها در روی اکران میتوانید زنگ زنید. میخوای گرانیتسا گذاری اما نمیدانی به کی مراجعه کنی؟ پس مرحمت، این برادران طول چند سال است که کار و فعالیت دارند و تا حال یکم شکایت نکردند. ماشین‌های زمانوی دارای وای فای به پول. خوبی کمپانی در آن است که شما را برای گرفتن حجت‌ها از جمله پتنت، رجیستراسیون، زپرت به شما کمک میکنند. و اگر در راه مشکلی بوکیا باشند این برادران خودشان حل میکنند. شخصی که اینام کانال ببینند گپ زنند با آنها 500 روبل سکیتکا. خط سرحد مسکو، قزاقستان. سلام علیکم با ما برادرها، با ما پادپیسکوی کانال بمینت خوش آمدیم برادر عزیز. امروز به شما یک چند ماشین ارزان پیشکش میکنیم. از همون خواهش برادرها در ویدیو لایک مونین، در کانال پادپیست کنیم و فکر خودتان اوید همین ویدیو حتما بنویسین برادرها. در دروزیاتون روان کنین تا اینکه آنها ماشین فروشی داشته باشن یا اینکه ماشین خرن میتونه به این نمره با ما روان کنن برادرها. هرچند که شما لایک مونین کاری ما پیش میره برادرها. خیر میرین تماشا میکنیم و با لایک بابا گیره فراموش نمیکنیم. و از 21/099 سالی براری 6998 موتور 1.6 коробка механик газ бензин ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. سراج نفروخته می شود. نرخ 6500 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 880 33 33 31 نمره تاجیکستان می توانید زنگ زنید. اوپلی فروشی سالی براری 6997 موتور 1.6 коробка механик газ бензин ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 30000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 937 25 83 83 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند می توانند زنگ زنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. می توانند زنگ زنید برادرها. حتما در همین ویدیو لایک مونین، در کانال پادپیست کنین و فکرهای خودتان اوید همین خیر ویدیو برادران نویسین. ما با همه کامنتارهای شما جواب میگم. میریم خیر ویدیو تا آخر تماشا میکنیم برادرها. با خواهش یک چند برادرها خواستم که ما وز 2199 را به نوار بگیریم. اینه مرحمت سالی براریشش 10004 سال موتور 1.6 коробка مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 15500 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 955 62 62 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند می توانند زنگ زنند. حتما در این ویدیو لایک کنید، در کانال پادپیست کنید و ویدیو تا آخر تماشا میکنید. مرسدس بنز سالی براری 6998 موتور 2 коробка مکانیک گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 50000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 935 28 26 00 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند می توانند زنگ زده و خریداری کنند برادرها. اوپلی فروشی سالی براری 6998 موتور 1.6 نرخش 26000 سومونی. داکومنتاش هسته. زنگ بزنن برادرها با سودا می شوند. نمرش برای زنگ زدن 8906 06 59 504 نمره رسیه. شخصایی که خریدارند می توانند زنگ زنند. وز 21/10 سالی براری 6998 موتور 1.6 ماشین در شهر پنجکین قرار دارد. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 935 33 24 79 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند می توانند زنگ زده و خریداری کنند برادرها.
Opel Astra Sedan соли барориша 1994 мотор 1.6 коробка механик 4 баллони нав краскаи раднои хадавои мошин гарантиш қатъия як даста бародаро мошин дар шаҳри ёбон қарор дорад нархш 23000 сомонӣ номерош барои зан задан плюс 990 935 20 16 17 номерои тоҷикистонам бародаро шахсое ки харидорам бо савдо мешавад метавонед занг занед. Opel Hatchback соли барориша 1997 мотор 1.6 коробка автомат газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 35000 сомонӣ номерош барои зан задан плюс 992 917 34 66 66 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. BMW фурӯшии соли барориша 1999 мотор 1.8 коробка механик бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 35000 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 919 50 22 22 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд ва харидорӣ кунанд. Марҳамат Opel Duty соли барориша 2001 сол мотор 1.6 коробка механик бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 31000 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 904 11 11 18 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад метавонед занг занед бародаро дар видео лайк монед дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед бародаро. Mercedes-Benz соли барориша 1998 мотор 1.8 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 56000 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 918 70 50 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд дар видео лайк монед дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед бародаро. як бародар хоҳиш кард ки Daewoo Nexia ба навор бигирем ина марҳамат соли барориша 1996 мотор 1.5 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 20000 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 931 78 87 79 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. Opel Hatchback соли барориша 1997 мотор 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 22000 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад номерош барои занг задан плюс 992 904 77 17 17 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. Opel Hatchback соли барориша 1995 мотор 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад нархш 21500 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 985 72 05 57 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо ваз 2199 ба навор бигирем хостанд ки ба нархи арзон инам бародаро соли бароришаш 2000 сол мотор 1.5 коробка механик бензини холӣ мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 6800 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад номерош барои занг задан плюс 992 908 87 57 97 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. Opel Hatchback соли барориша 1996 мотор 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархш 20000 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 917 59 0309 номерои тоҷикистонам шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд дар канал подписатсия кунед дар ҳамин видео лайк монед ва видео то охир тамошо мекунед.
якчанд бародаро хостанд ки мо ваз 2110 ра ба навор бигирем. ин марҳамат соли бароришаш 2006 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 501 10 40 40. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дайвола сети ба хоҳиш якчанд бародаро хостам мо партоем. ина марҳамат соли бароришаш 2005 сол, мотор 1.6, коробка автомат, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 25000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад. номерош барои занг задан +992 919 1379 99. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. Opel Astra-J соли бароришаш 1999, мотор 1.6 16 клапана, газ бензин механик, 2 электропакет, 1 сол документ дорад. 9 моҳ шидаи хариданша дар шаҳри Панҷакен қарор дорад. нархш 33000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 917 17 61 82. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд.